केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल तरीके से आसनसोल के कुमारपुर रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इस मौके पर यहां कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, आसनसोल दक्षिण की विधायिका अग्निमित्रा पाल, जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, युवा भाजपा नेता टिंकू वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कुमारपुर रेलवे ओवरब्रिज का आज आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने कहा कि केंद्र की दो संस्थाएं रेल और सेल द्वारा कुमारपुर ब्रिज का निर्माण किया गया था, जिससे कि बराचक रेलवे लाइन पर ट्रेनों के आवागमन की वजह से जाम लगता था, उससे निजात मिली है। यह सच्चाई है कि रेलवे ओवरब्रिज का काम तत्कालीन भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन वह टीएमसी में चले गए। भाजपा विधायक ने कहा कि बाबुल सुप्रियो ने जो किया वह भाजपा के साथ विश्वासघात था। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा केंद्र के विकास कार्यों में अड़चन पैदा करती रही है और कुमारपुर ब्रिज को लेकर भी उन्होंने अड़चनें पैदा की। जब भाजपा विधायक से पूछा गया कि रेलवे ओवरब्रिज 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो गया था, चुनाव से पहले उसका उद्घाटन क्या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? इस पर उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के असहयोग की वजह से काफी काम बाकी था, कुछ महीना पहले ही काम पूरा हुआ, इस वजह से आज इसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी काम चुनावी फायदे के लिए नहीं करते, वह सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए विकास पर ध्यान देते हैं। इस रेलवे ओवरब्रिज की आवश्यकता थी, इससे बनाया गया और आज इसका आधिकारिक रूप से उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही उन्होंने एक और मुद्दे की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया, वह था इस कार्यक्रम के लिए जो निमंत्रण पत्र बनाया गया था। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए जो निमंत्रण पत्र बनाया गया था उसमें कहीं पर भी भाजपा के किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं है। निमंत्रण पत्र में आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक, आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, एक और टीएमसी सांसद शताब्दी चटर्जी के नाम है। यहाँ पर किसी भी भाजपा नेता, मंत्री या सांसद विधायक का नाम नहीं है, क्योंकि भाजपा प्रोटोकॉल मानकर काम करती है और यही फर्क है टीएमसी और भाजपा में। देखुन, केंद्र सरकारेर अधीने उनी एकजन मंत्री छिलेन, किन्तु टीम 11 खेलबेन बोले उनी भारतीय जनता पार्टी के एक कथाय बला जाए धोखा दिए उनी चले जान सरकारी तृणमूल पार्टीते। आमी जानी ना उनी कतटा टीम 11 खेलते पारछेन। उनी थाकाकालीन केंद्र सरकारेर कैबिनेट मिनिस्टार छिलेन एबं सेई कारणे एई काजगुलो करार सुयोग पेयेछिलेन। आमी अवश्यई तिनि शुरू करेछिलेन, किन्तु काजटा करेছে केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री। एबं बोललाम जे के करेছে বিষয়টি ইম্পর্টেন্ট নয়। এখানে বাংলার মানুষ কি যে কোনো রাজ্যে যে কোনো অসুবিধা হোক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কানে যদি একবার পৌঁছয় সেই সমস্যার সমাধান হবে। আমরা সবাই রাজনীতিবিদ, আমরা রাজনীতি করতে এসেছি, কিন্তু আমাদের দল ভারতীয় জনতা পার্টি এমন একটি দল যে রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্যা যেন না থাকে, সেটাকে নিয়ে যেন কেউ রাজনীতি না করতে পারে, সমাধান যেন হয়। ভারতবর্ষ যেমন এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা এই আশা রাখি যা 2 মাস বাদে পশ্চিমবঙ্গ যেন সেই দ্রুত গতিতেই যেন আবার এগিয়ে যায়। এই ফ্লাইওভারটা তো 1 বছর আগে তৈরি হয়ে গেছিল, তো উদ্বোধন কি ভোটের মুখে রাজনীতি লাভ তোলার জন্য? না, ফ্লাইওভারের কাজ অনেকবার, এটা রেল এবং সেল মিলে এই ফ্লাইওভারটি করেছেন। দুটো কেন্দ্র সরকারের ইনস্টিটিউশন তারা দিয়েছে এবং একটা এত বড় কোটি টাকার কাজ, সেখানে প্রায় 35-40 কোটি টাকার বোধহয় কাজ, 35 crores, 55 crores। তো সেখানে অবশ্যই আজকে যে ওয়ার্ক কালচার, যেটা এই তৃণমূল কংগ্রেস কমপ্লিটলি শেষ করে দিয়েছে, এখানে তো কারুর কোনো ভালো কাজ করার সুযোগ নেই। সেটা যদি কেন্দ্র সরকার করে, সেখানে তো পদে পদে তাকে ডিস্টার্ব করা, বাধা দেওয়া, যেটা আপনি দেখলেন আজকে মাননীয় মন্ত্রী মেট্রোর ব্যাপারেও বললেন যে আদালতে যেতে হয়েছে আজকে, যে পারমিশন দিন, জমি দিন। আজকে এই সরকারকে আমরা কি বলবো, যেখানে আমাদের সুরক্ষার ব্যাপার, দেশের সুরক্ষার ব্যাপার, সেখানে বিএসএফকে এই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি দিচ্ছেন না, পাছে কেন্দ্র সরকারের লাভ হয়ে যায়। সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু এটা আর অসুবিধা হবে না। আর 2 মাস বাকি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বলবো যে আর 2 মাস, এত 15 বছর অত্যাচার সহ্য করেছেন, ডেভেলপমেন্ট হয়নি, তার আগে 34 বছর, আর মাত্র 2 মাস বিজেপি সরকার গঠন হতে চলেছে আপনাদের আশীর্বাদে এই পশ্চিমবঙ্গে। ঝাঁঝা করে কিভাবে উন্নয়নের কাজ হয়, ডবল ইঞ্জিনের সরকার কাকে বলে, সেটা দেখিয়ে দেবে বিজেপি। তাইলে কি এই ফ্লাইওভার মানে উদ্বোধন করতে কি বাধা হচ্ছিল? 1 বছর আগে তো তৈরি হয়েছিল। কাজ শেষ হয়নি তো, বাধা নয়, কাজ তো শেষই হয়েছে এই কয়েক মাস আগে। এই কয়েক মাস আগেই তো
এটার মানে চালু হয়েছে। এর আগে তো এমন নয় যে ব্রিজ রেডি হয়ে পড়েছিল, গাড়ি ঘোড়া যেতে দেওয়া হচ্ছিল না, তা তো নয়। যেই মাত্র ব্রিজ রেডি হয়েছে সেই মাত্র ট্রাফিক মানে গাড়ি ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং কাজই করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এর ভিতরকার ইন্ট্রিকেসিস আমি জানি না, কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয়ে দেখছি যে আজকে কন্ট্রাক্টরকে বাধা দেওয়া, কন্ট্রাক্টরকে কাজে বাধা দেওয়া, মানুষের দিক থেকে রেলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, সেলের ওপর যে কোনো কাজ যেটা কেন্দ্র সরকার করতে চাইছে সেই কাজে এই মমতা ব্যানার্জির সরকার, এই তৃণমূল সরকার বাধা দিচ্ছে। যে কারণে আজকে দেখবেন ইনভিটেশন কার্ডে, এটাই হচ্ছে বিজেপি। এই কথা বলি আমি শেষ করব। ইনভিটেশন কার্ড যখন আমার কাছে এলো তখন দেখলাম চিফ গেস্ট রয়েছে মলয় ঘটক, আজকে তার সাথে রয়েছে আমাদের এমপি, তৃণমূলের এমপি আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহা, এবং তার সঙ্গে রয়েছেন তৃণমূলের সাংসদ শতাব্দী রায়। আমাদের কিন্তু বিধায়কদের কোথাও নাম নেই। এটাই হচ্ছে বিজেপি। প্রোটোকল অনুযায়ী যার বিধানসভা সেই মন্ত্রীদের, সেই বিধায়কদের নাম। কিন্তু আজকে 15 বছর মমতা ব্যানার্জির সরকার না প্রশাসনিক মিটিং না গভর্নমেন্টের কোনো অনুষ্ঠানে আমাদের কোনো দিন ডাক দিয়েছেন। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স, লিটল ডিফারেন্স বিটুইন বিজেপি অ্যান্ড টিএমসি। প্রত্যেকটা জিনিসে রাজনীতি করা।